Wir erkennen, wie wichtig ein Ort für José Rizal sein kann, damit er seinen Roman No Limitangere beenden konnte. Wilhelmsfeld gab ihm Ambiente, Frieden, waldige Stille und die intellektuelle Toleranz der Deutschen. Für diesen 3-monatigen Aufenthalt wurde Rizal heftig kritisiert, weil er sich mit einem Protestanten anbefreundete und seine Jesuitenlehrer beschuldigt ihn sogar, seinen Katholizismus aufzugeben. Im Gegenteil, Frau Ulmer begleitete ihn sogar jeden Sonntag zur katholischen Messe in die nächste Stadt. A few weeks later, the pastor was issued a reprimand by the Protestant Council based on the rumors by his own parishioners. He was accused of having wine over dinner in another town with a brown foreigner, probably a Muslim. But Pastor Ulmer replied, "All that is not exactly true. We did not just have a glass of wine, but 2 or 3. And my companion was not a Muslim, but a highly educated and scientific Catholic. And it is a pity he's soon going to leave us." Rizal's departure from the Philippines demonstrates his faith in perseverance to travel for so long to a new continent. With only 300 pesos in his pocket and not knowing whether, when, or how he would get by in the future. Despite all these, our hero successfully finished his novel, which, as his good friend Blumentritt describes, has been written with the blood of the heart, and for this reason, also speaks to the heart. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa inyong bayan. Kung kaya't ikaw ay nagpunta sa ibang bayan upang tuklasin ang ginto. Subalit, alalahanin mo na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Gold ist das, was die Ausländer in deinem Heimatland gesucht haben, weshalb du auch in ihre Stadt gegangen bist, um Gold zu entdecken. Dennoch verstehe, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Nagbabasa sila at sumusulat at minsan kumakabisado ng isang buong libro sa wikang Kastila. Ngunit walang maunawaan ni isang salita. Sie lesen, schreiben und lernen Teile und manchmal das ganze Buch auf Spanisch auswendig. Aber niemand versteht auch nur ein Wort. Ano kung gayon ang matututunan ng anak ng ating mga magsasaka? At kayo, nakita nyo ang masama. Bakit hindi nyo naisip lunasan? Was hat also das Kind unserer Bauern von der Schule zu erwarten? Und ihr habt das Schlechte gesehen. Warum habt ihr nicht darüber nachgedacht und etwas dagegen unternommen? Totoong hindi ako maaaring umibig at lumigaya sa aking bayan. Ngunit maaari akong magtiis at mamatay para sa kanya, marahil alang-alang sa kanya. Es ist wahr, dass ich nicht in der Lage bin, mich zu verlieben und in meinem Heimatland glücklich zu sein. Aber ich kann es erdulden und an seiner Seite sterben und vielleicht um seine Willen. Bayaang maging kasawian ko ang kasawian ng aking bayan. Maging karamay man lamang ako sa pagtangis ng aming mga paghihirap upang isang masamang kapalaran ang sumiil sa puso naming lahat. Lass mein Unglück das Unglück meines Landes sein, damit ich wenigstens mitweinen kann über unsere Leiden, sodass ein einziges schlechtes Schicksal in unseren alle Herzen wütet. Hindi dumaraing ang bayan pagkat walang tinig. Hindi kumikilos pagkat nangihina. At sinasabi mong hindi kami naghihirap pagkat hindi mo nakikitang nagdurugo ang kanyang puso. Die Stadt klagt, denn sie hat keine Stimme. Sie handelt nicht, weil sie schwach ist. Und du sagst, sie leidet nicht, weil du nicht siehst, wie ihr Herz blutet? Subalit, darating ang araw ng kahindik-hindik na paghihiganti. Ang nalikom na sinikil na paghihinagpis ay lilitaw at sasabog. Doch der Tag der erschütternden Racheschlags wird kommen. Die unterdrückte Trauer wird aufsteigen und explodieren. Hindi ako nagsusulat para sa salinlahing ito, kundi para sa ibang panahon. Pagkat pag nabasa ako ng salinlahing ito, susunugin nila ang ginawa ko.
ang ginawa ko buong buhay ko. Ich schreibe nicht für diese Generation, sondern für eine andere Zeit. Wenn diese Generation missliegt, werden sie meine Bücher verbrennen, was ich mein ganzes Leben lang getan habe. Sa kabilang dako, ang salinlahing makakabasa ng titik na ito ay salinlahing marunong. Maunawaan nila at masasabing, hindi lahat ay natulog sa gabi ng ating mga ninuno. Andererseits ist diese Generation, die diese Briefe lesen kann, eine weiße Generation. Wird mich verstehen und sagen, nicht alle haben in der Nacht unserer Vorfahren geschlafen. Ako'y mamamatay nang hindi man lamang nakikita ang maningning na pagbubukang liwayway ng aking bayan. Kayong makakakita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Ich werde sterben, ohne jeden strahlenden Sonnenaufgang in meiner Heimat gesehen zu haben. Die ihr ihn sehen werdet, begrüßt ihn und vergesst nicht die, die in der Dunkelheit der Nacht gefallen sind. Dear Friedrich Ulmer, tell the good Frau Pastor, your dear mama, that when I reach home, I shall never forget how good she, as well as your papa, had been to me when I was an unknown stranger, without friends and recommendations in Baden. I shall never forget Wilhelmsfeld with its hospitable parish house. Gott sei mit dir, bis dir uns Wiedersehen. Preparen! Apunten! Fuego! Philippines.
kang sakdalaya, makita kang sakdalaya. Tugtog ng mga gunita, bouquet of reminiscences, cast of characters, narrator, Dean Icalina. Sisa, during the monologue, Wena Nagales. Salome, Elora Españo. Elias, Pau Castillo. Carl Ulmer and Ferdinand Blumentritt, once again, Dean Icalina. Rudolf Virchow, Piloso Potasio, Gobernador General, and Pasiano Rizal, Pau Castillo. Teodora Rizal, Wena Nagales. Trinidad Rizal, Elora Españo. Crisostomo Ibarra and Jose Rizal, Ros Pesigan. Sisa during the dance performance, Miss Unita Galiluyo. On guitar, Mr. RJ Valiedos. And our chorus, the Philippine Madrigal Singers. Tumpon ng mga gunita or bouquet of reminiscences devised by Sir Andel Teatro and Jem R. Javier with German text from Dean Icalina, directed by Jose Estrella. Again, thank you for being with us during Rizal's reminiscences in Germany. Before we continue with the activities of the day, we shall give you time to explore Reverend Karl Ulmer's house. Dort hören Sie die vollständige Version von El Canto del Viajero, einem Gedicht, das José Rizal wahrscheinlich während seines Exils in Dapiten schrieb und das von nationalen Künstler Nick Joaquin ins Englische übersetzt wurde. Please explore the house with care and proceed to the lunch venue by the churchyard. Maraming salamat po. Thank you very much. Vielen Dank.